Yo, what's up mga katropa at welcome na naman tayo sa isang another chapter ng Minecraft. So ngayon ay maglalaro tayo ng isang horror story dito sa Minecraft na pinangalan ng Pengabir. Putik, sino ba kasi nagpangalan nito? Hayop. Pero sa English nito, nakalagay dito The Doom of Satan's Slave. Yan, Satan yan, no? So this is Indonesian horror map. Kaya tingnan natin, nakalagay dito. 'Di ba, putik, di ko mabasa. Bulik oblaba partiglek kepelet. Yan na to. Basta ganun. Ito Indonesia, proud Indonesian. Okay, start. Starts na. Tingnan natin kung anong mangyayari dito sa ano. Sheesh! Jump scare niya. Wala akong di ako Indonesian. Ay, putang ina. Yun ang sasabi ko sa iyo. Hayop. Di ako Indonesian pero medyo gets ko tong laro na to. So, titignan natin yung story na ito. So, ano to? Uy, bapak. Papa. Adik! Adik, kuya adik. Putik na adik na yan. Ito, walang pangalan. Ito, hindi nakikita. Ibu. Ibu, minsan ibu, mama. Kasi, obvious naman eh. Papa, mama, adik. Yap. Adik. Putang na adik. At, yeah, may laptop tayo dito. Oh. What a nice. Pwede na lumabas. Ayun, pwede na, oh. Sheesh! Aduh, kesiangan gue. Kagak sempet mandi nih. Yo, wangas, hayop. Seragam aja deh. Seragam gue mana ya? Sheesh! Sheesh! Uy. Ano sound na yun? Putang ina. Ano yun? Pero angas Sheesh. Ganda ng bahay nyo. Ayaw lumabas. Iskola. Skola. School. At ngayon maliligo tayo, pupuntang school. Ano ka dyan? Ito na lang. Dito tayo sa kwarto. Lalaro na lang tayo dito ng Minecraft. Ayaw din. So, may uniform tayo. Panis, may uniform tayo. Oke, sip, udah rapi. Langsung berangkat deh. Panis. Kaya ng game niyan. Uy, may tao dun, oh. Hi, classmate. Hello. Woi. Panis, putang ina, sana all, hayop. Boleh jam segini masuk sekolah. Anong boleh? Mabar gak sih? Sheesh! Sini aja bro, bareng kita. Gak usah sekolah. Mau mabar. Ogah. Panis, putang ina. Hayop. Biar bisa nyalek. Deh. What the hell? Tang ina, para tayong gumagawa ng sarili natin movie dito, gago. Gago lang no? Sheesh! Nani. Pasok tayo school. Oy, ba't ang dilim? Anong pukol 15? 150 15. Hah? Baik anak-anak, pelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakan PR kalian di rumah ya. Oh iya, sekarang ini sudah musim hujan loh, jadi kalian jangan main jauh-jauh ya. Karena menurut ramalan cuaca, daerah kita adalah daerah rawan banjir. Oke? Opo, teacher. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bye-bye po, teacher. Wala kami natutunan for today's video. Tandilim. Ay, nakatulog pala ako sa klase, guys. Ayop. Hoy, nakatulog ako sa klase. Gago ka. O kasi di mo ginising. Wait na ako. Buru-buru amat gue. Ngobrol dulu lah bentaran. Ayaw. Buru-buru amat gue. Ngobrol dulu lah bentaran. Beneran.
Kwentuhan, ganun ba? Kamu mau ikut nggak? Emang kalian ciwi-ciwi pada mau kemana nih? Kita mau bioskop. Naliligaw na si person, putang ina. Aku nggak bisa ikut. Aku harus jagain ibuku. Dan Hindi hari ko ini maintindihan hari sinasabi ibu. pero ngangas. Kamu berbakti ya. Salam buat adikmu ya, dan Oh, semoga saya- ibumu cepat sembuh. Oke, Sa'yo na lang pamit yan. Duluan ya. Sheesh! Nabigay siya ng flower. Di kinuha. Puta, nagkaregla. Ayoko na. Ate, may regla ka, ate. Ate, may regla ka, ate. Gago, dugit nyo. Hoy. Ayaw makipag-usap ito. Ayaw din. Ayun. Cuy, gua gabut nih. Nongkrong dulu yuk. Biasa di warung belakang. Iya lucu. Nakikipag-usap na siya sa mga kupal ng kaibigan. Bisa gue cuy. Adek gue kan ulang tahun. Halatang Jadi gue harus jagain nyokap gue. Elah, lu mah cemen cuy. Ya udah deh Mincuy, kalau gitu. mincuy. Cepat Putik sembuh na, ya hindi buat ko wala nyokap akong lu. maintindihan. Amin juga buat adik lu ya. Bilang selamat ulang tahun dari gue. Hehe. Oke Hehe. cuy, gue cabut ya. Ganda ng tawagan nyo kung sa Pilipinas, boy. Sa inyo, Choy. Hayop kayo. Oh. Danny Ryan. Danny Ryan. Danny Ryan. Ano to? Student of the year? Sana all. Wait lang. Siya ba yun? Oy! Kupal! Ikaw ba yun nandun sa tuktok? Ha? Ba't di mo kayo ni-invite? Batalino naman ako ah. Okay, next stop. Ayaw niya makipag-usap talaga. Ikaw na lang. Cuy, dengerin nih lagu favorit gua. Hah? Lagu apaan? Nih, dengerin ya. Hey! Oy! Oy, tangina! Kinasayaw, oy! Sheesh! Ano pa ba? Pwede pa ba? Ay, cuy, pwede pa! dengerin nih lagu favorit gua. Hah? Lagu apaan? Nih, dengerin ya. Sheesh! Sheesh! Tangina, sa tugtog botol! Shutdown na natin ang computer mo. Nagalit si President, si Sip Sip. Sip Sip ya, kaya nakakuha ng mga honor doon. Ano ang kailangan mo? Buku gue mana ya? Bro, tolong cariin buku gue dong. Lupa gue naruh di mana. Anong buko lupa? Missy Kari Bukunya Danny Ryan. Bukulan ka? Yan, lamunin mo yan. Subo mo tetes ko. Ay, wag na lang. Bigyan ka ba kita libro? Wait lang, dito may libro dito. Kunin natin lahat ng libro dito. Yan. Hindi kukunin, hindi ilalagay. Yan, kunin natin lahat yan. Buku apaan nih? Ritual Ano? mengabdi setan. Ah! Ngapain dia nih baca buku ginian? Anong ritual ng setan? Gue tanya orangnya aja deh. What do you mean? Balikan natin nga yan dyan. Ito ba yung libro na hinahanap niya? Ritual ng setan, ito yung ba yun? Yung ritual book? Sa'yo ba ito? Ay, sa kanya. Ini buku yang lu cari. Ayop, sa kanya nga. Ngapain lu baca Ya. buku ginian? Jangan ikut campur lu. Pulang sana. Dih, udah dibantuin malah gitu lu. Dah, gue balik aja deh. Udah Dah. jam juga nih. Sa kanya nga, tol. Sa kanya nga. Ikaw ba si Satan, ha? Ha? Ha, ha, ha? Ha, ha, ha? Hayop ka. Uwi na ako. Bahala ka dyan. Tangina ka. Ano? Wala na reklamo, ha, ano? Ano ka dyan? Bahala ka dyan. Pwede na muwi. Pwede na. Yes, naulan pa. Okay, ano mangyayari ngayon? Sheesh! Gago, doon na ba magsisimula ang story? Tang ina, uwi na ako, ayoko na. Ito na yung player house. Assalamualaikum. Sheesh! Bahasa kuyup gini lagi. Langsung ganti baju aja deh. Sheesh! Parang Pilipinas lang din pagdating eh. Manong ulam. Kung dito kapag dumadating sila eh, bumabati sila. So guys, ang salitang asalaikum sa kanila is paggalang. Paggalang sa kanila. Yung kumbaga pag may nakita sila nakakatanda, ayun yung sinasabi nila. Gets?
Pero sa Pilipinas, putek pagdating dito, mama nung ulam. Okay, so mag-ubad tayo ng uniform dito for sure. May tumatawag, hoy. Ibu telepon. Gue taruh mana ya? Wala yung cellphone ko dito. Tips din, bunyi. Ah, saan na yun? Ayun. Ibu telepon. Yun, may tumutunog dito. Ibu telepon. So, sa real life, kapag ganyan di mo makita yung cellphone, sundan mo yung tunog kung nasan. Ayan, ay mabuksan yan. Ayun. Ibu telepon. Sa labas? What the hell? Nasa labas. Oh, Ibu telepon. yes. Utang ina, uy, sana all Samsung. Telepon. Sheesh, Samsung. Lah, HP gue di sini. Pasti kerjaan adik gue nih. Taka siya, ba't nasa labas cellphone niya? Tanga ka kasi. Kupal. Samsung pa cellphone mo, tataka ka, ba't nasa labas? Tanga ka kasi. It doesn't matter, put the phone away. Ibo. Ibig sabihin, mother. Diba? Ibo nga, ibo. So, di pa natin na-explore dito, bande. Ito. Ay, mabuksan to kanina. Ito kaya. Oh, bukas. Ay! Kala ko kusido! Upal! Ito ba mama mo? Bu, Tangina, mama niya nga. Sorry po! bentar ya, aku masakin Hah? aja dulu. Nung lulo! Tangina, maglululo ka sa nanay mo. Tratado! Nung lulo! Guys, ano lulo? Ha? Nung lulo? Putang ina, bastos ka. Hipingin natin baka maglulo. Baka yun natin maglulo. Natin. Lulo naman. Don't worry, I'm here. Putang ina. Pakainin natin ang ating nanay na nakakatapos lang maglulo. Akala ko maglulo call. Oh, sa'yo na. Bu, nih ayamnya udah matang. Dimakan ya, biar cepet sembuh. Ayo. Ntar aku langsung samperin ibu. Dah ya, sama adik dulu. Mau ngucapin selamat ulang tahun. Dulo talaga. Dulo pala. Dulo. Ayop. Bira ka sama adik. Birahin ko si adik. Si adik. Sa kwarto ni adik. Sarado ko to. Lulo ka na dyan. Ayop ka. Ito, kamar adik. Ah, kamar. It means kwarto. Hindi, doon sa kitabi, pwede siguro. Putik. Huy, nanonood ka ng bold, ah. Tahun. Mau kado apa dari kakak? Makasih ya, Kak. Aku mau kado Robux, Kak. Robux. Pasti. Udah tahu kakak. Tenang, kakak udah beliin. Bentar ya, kakak ambil dulu di kamar. Robux di mag-aral. Loh, kok nggak ada di kamar? Perasaan gue taruh sini. Wala dito yung Robux ko. Aneh banget. Ano yung bagnet? Mana ya? Anong bagnet? Banggit ay banggit. Hanapin ang voucher ng Robux. Tangina, tawagan ko na lang kayo sa Shopee. Happy. Putang ina, happy yan. Happy pa. So kung wala dito, baka nasa sala. Yawa, wala din. Wala din, guys. Ano ba ang pinapanood nyo? Yoko na dyan. Bye bye. Hayop. Pero bakit napunta dito yung cellphone kanina sa puno? Yun ang tanong. Nya. Wag mong sabihin. Lah, ini voucher kenapa ada di sini juga? Taka rin siya, oh. Tadi HP gue di sini. Masa sih kerjaan adik gue? Ntar gue tanya deh. Taka rin siya, eh. Taka na, angos ito. Di ko na kailangan ng sound effect pang edits dito.
Uy, 1,000 Robux sana all. Add natin yan, baka makapasok yung multo. Yan na Robux mo. Ayop ka. Nih, Robuxnya. Makasih ya kak, Robuxnya. Sip, sama-sama. Kamu Sip, sama-sama makamuka perang. Hah? Di bawah pohon. Hah? Enggak kak, beneran deh. Lah, terus siapa dong? Nggak tahu kak. Udah aku mau main Roblox dulu. Dulu. Lo ka talaga ng lo ng bata katang inang yan. At ano na mangyayari dito? Putik na yan. Sheesh! Cinematic. Pukol. Ano pukol? Pukol sa Ilocano, putik ano yun eh. Putol lang kamay. Tiduran gue sampai jam segini. Mana belum makan lagi. Makan mie aja deh. Naginip ka? Makatulog. Makan may dapor. Ang ibig sabihin ng Ilocano sa makan ay ang ibig sabihin ng makan sa Ilocano, pagkain. So isa lang ibig sabihin nito. Ganun lang, wala lang natin kung anong ibig. Putang ina. Hindi naman ganito yung ilaw natin kanina. Ay, multo, putang ina mo, lumabas ka dyan, dito ako. Gago, gulat ako dun, may mukha. Dun, oh. Ma! Ayaw mo yan. Tagin na, kain na yan tayo. Ano makakain natin dito? Eto. Ayaw naman makuha. Uy! Uy, putik, may parcel dito. Ay, hindi, ano to, yung Indomie. Sheesh! Noodles. Putang ina, kinain agad. Ano yun? Putang ina, ano yun? Kayaknya dari ruang kerja bokap deh. Gago, ano yun? Bapak, papa, saan ba yun? Gago, may humihinga. Tangina, ano yun? Ito. Ruang. Ito, sakto. 3, 2, 1. Gago. Tulog si Steve. Putang ina. Labas, ayaw lumabas. Putang ina. Ayop. Uy, asan na? Bala ka dyan. Balik na ako sa kamo ko. Putang ina nyo. Ayop kayo. Bala kayo dyan, ayop. Putang ina, may namamato ng isosag kami, mga gago. Tangina, ako lang ma-demonetize dito. Bahala kayo. Tangina na, may natawag pa. Sino ba yun? Ibu nelpon lagi. Kebangun gara-gara kaca pecah tadi. Tangina naman, ayoko na bumabay. Buisit naman eh. Tangina, tawag ng tawag yung mama mo dyan. Ayoko na bumaba. Pustang na. Mamaya may masalubong ako dito eh. Tangina, pag may nakita lang talaga nila lang dito, hayop. Peste. Putang ina, yo. Ito ayaw ko may multaw. Putang ina. Wala bang pwedeng ihampas sa kanya dito. Ito cellphone. Ito, ihampas ko na lang sa Shopee. Bu, ibu udah bisa bangun, Bu. Ngapain di situ? Ano mangyayari dito? Ma, ikaw ba yan, mama? Ma, hampasan kita ng cellphone pag ikaw maayos. Tangina na ako kasi ayoko nang ganito eh. Atakihin ko na lang kaya. Ayoko eh. Gago, putang ina. Sabi ko na.
No way, dude. No way. No way, no way, no way. Hayop. Putang ina, nakabidyo po ako. Nakabidyo ako sa pangyayari. Tang ina, ano yun? Ulo ice dito. Si Adik yun. Adik. Tang ina, no way. Kaiga na dito to. Uy. Bu, kok tidur di bawah, Bu? Bu, bangun, Bu. Bu, bangun, Bu. Pak, Bapak, Ibu gak bangun, Pak. Putang ina. Gago. Parang talaga tayong nasa ano. Gago, parang tayo nasa movie talaga. Diba ganun yung mga nasa movie? Gago, may nagre-ritual. Tang ina. Ay di, agad dasal. Gago, parang nasa movie. Diba ganun yung mga nasa movie? Pag may nagpakita multo, may namatay. Tang inang sad niyan. ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد. Tang ina. Wala na mama mo. Ayop. Sad story to. Gagawin ko na lang tong episode na to ng per episode. Hari ini udah mau kerja aja, Pak. Total parang movie na rin naman eh. Atau digantiin sama Om Rudi. Dia kan besti Bapak. Bapak dan Om Rudi harus rapat. Ini buat ngurusin masalah banjir di daerah kita. Kamu lihat tuh. Baru hujan sebentar, urusan Gurun Payang udah banjir. Kalau kalian masih sedih, dah di rumah aja. Gak usah sekolah. Keluarga kita yang lain belum bisa kesini. Daerah mereka udah banjir duluan. Jadi belum tahu kapan mereka bisa dia mau pinagsasabi nila dito ah. Aku di rumah aja sama Adek. Yo wes, Bapak berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sheesh, alis yung papa niya para magtrabaho. Anong bigisan ng pukol? Time ba to? Tang inang sad na yun. Ayun na nga lang pa. Yung sa cellphone. Gets ko yan sa cellphone. Yung cellphone ginagamit ng nanay niya para makatawag. Andito yung kapatid kong kupal. Diyan nga, uy. May quest. Kak, udah jam segini. Bapak kok belum pulang ya? Iya juga ya. Paling bentar lagi juga pulang kok. Ibu telepon. Kung may tumatawag, Shopee. Ibu telepon. Shopee to, Shopee. Dek. Kok ringtone Ibu? Kamu ngeprank kakak ya? Enggak, Kak. Loh, coba kakak lihat HP dulu di kamar. Okay, check natin yung ano sa Shopee. Ibu telepon. Ibu telepon. Bener Ibu nelpon. Gago. Udah. Paling Bapak pulang kali. Gue cek dulu deh ke bawah. Gago. Man, natawag yung mama niya man. May kailangan to. Baka doon sa ano, putik pag may multo talaga doon sa ano. May multo na naman dito, promise. Sabi niyo. Tangina, may jump scare nga dito. Putang ina. Ang dilim. Putang ina mo. Putang ina, nalaglag yung cellphone, sayang. Gago, bahala ka dyan. Ayaw makuha, diwag. Putang ina. Bahala ka dyan po. Uy, may tao. Itu Bapak pulang. Diyan na papa mo. Ay! Hoy, sino ka? Pak RT. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa ya, Pak? Malam-malam gini. Kamu kenapa ngos-ngosan gitu? Enggak apa-apa, Pak. Kenapa ya, Pak? Gini, Bapak mau info. Kamu yang sabar ya. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Bapakmu kecelakaan dalam perjalanan pulang.
Ano ibig sabihin nito? di tempat. Wala na rin ba papa niya? O nakulong? Nakulong ate. Ay putang ina, wag mong sabihin ano. Hayop. Ang sad na ito talaga man. Dami mga nakalibing oh. Ay, putik na yan. Katabi na tuloy sila. Bakit? Bakit? Bakit mo ginawa yan? Bakit? De, joke lang. Ikaw pinatay mo papa ko, kupal ka. Papa terbaruka ya nak. Nanti kalau ada apa-apa Mama ayo bawa bantu. Ya Pak, makasih. Oh ya, habis ini kamu jangan pulang dulu ya. Tadi ada polisi nyariin kamu di depan. Polisi? Kenapa lagi Pak? Waduh, gak tahu ya. Kamu tanya aja langsung. Iya deh Pak. Okay, nagtimpla ako ng kape pero let's back. So wait lang. Guys, mawalang galag na po pero kailangan ko muna end ang episode ngayon dito dahil medyo nahihilo na po talaga ako. Opo, kagabi na po ako nag-edit ng previous video ko. Yung naglalag ako. Kagabi pa po yun. Putik na yan. Ang hirap po talaga mag-edit lalo pag walang pera at walang editor. So ngayon, ewan ko muna tong episode na to dito at yeah, isi-save ko na lang to at pag mamazon ko to pag bumuka ng mga to at itutuloy natin ang story sa another video. Tama? Ha? Pakgaru. So, yan po muna. Like and subscribe na lang po. Follow na lang kayo sa TikTok channel ko. Follow nyo na rin ako sa Facebook. Pero po tayo dyan. At yun lang po. At maraming salamat. See you in another episode. Siguro episode 2 or episode 3. Ewan ko anong episode ang lalagay ko dito. Basta yeah, papatuloy natin to. Promise. Promise talaga. Kung nabitin kayo, pasensya na po. Yun lang po. Goodbye.